بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے احمد نورانی کے بھائیوں کی بازیابی۔ ان کے دو بھائیوں کو محمد علی اور سیف الرحمان حیدر کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ کس نے بازیاب کہا جاتا ہے کہ پولیس کی طرف سے کچے کے علاقے سے ان کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ بڑی پکی واردات ڈالی گئی ہے پولیس کی طرف سے۔ یہ ہمارے کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے والی پولیس ایک مرتبہ پھر پولیس کی طرف سے کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا گیا ہے اور احمد نورانی کے بھائیوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ احمد نورانی کے بھائی ایک عرصے سے لاپتہ کر دیے گئے تھے۔ ان کی والدہ کے الزام تھا، بلکہ احمد نورانی بھی یہ بات کرتے تھے کہ میں نے آرمی چیف کی بیٹیوں کے حوالے سے ایک ویڈیو کی ہے۔ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی ویڈیو کو جاری کیے گئے پاسپورٹ وہ ڈپلومیٹک ہیں، لیکن بعد میں کہا گیا کہ وہ آفیشل ہیں۔ انہوں نے اپنی ہی خبر کی تھوڑی سی وضاحت کر دی یا تردید کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری یہ خبر دینے پر باقی بھی ان کی طرف سے ایسے ہی جنرل عاصم منیر صاحب کے خاندان کے بارے میں باتیں کی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ان کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ان کے بھائیوں کو اغوا کیا گیا ہے ایجنسیوں کی طرف سے، یہ ان کا الزام تھا۔ بہرحال اب صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ ان کے دونوں بھائیوں کو بازیاب کروا لیا گیا اور پولیس کی طرف سے رحیم یار خان کی پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچے کے ڈاکو ان کو پکی واردات کرتے ہوئے اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو ناظرین، آپ کو بھی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی کہ احمد نورانی کے بھائیوں کو کس طرح سے کس نے اغوا کی؟ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ڈاکوؤں کی طرف سے اغوا کیا گیا تھا تو پھر تاوان کیوں نہیں مانگا گیا؟ تو آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، اس اغوا کو یا پھر اس لاپتہ ہونے کو یا پھر ان کے اس طرح سے بازیاب ہونے کو عمران ریاض خان ایپیسوڈ 10، یہ آپ سمجھ لیں عمران ریاض خان کو بھی اسی طرح سے اٹھایا گیا۔ کہا گیا کہ کچھ پتہ نہیں کہ کون اٹھا کے لے گیا، کہاں چلے گئے، بلکہ آئی جی عثمان صاحب کی طرف سے تو ایک موقع پر عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے عمران خان خود ہی کہیں روپوش ہوں۔ احمد نورانی کے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، ایپیسوڈ عمران ریاض خان 10 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ احمد فرحاد جو شاعر تھے، ان کو بھی اسی طرح سے اٹھایا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ پتہ نہیں، اس طرح سے پنجھوتا صاحب انتظار پنجھوتا، ان کا بھی اس طرح آپ ایک ایک کر کے گنتے جائیے تو یہ ایپیسوڈ 10، 11، 12 بلکہ ہو سکتا ہے 20 سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ڈاکوؤں نے تاوان کیوں نہیں مانگا۔ تو یہاں پہ بات یہ کرنی ہے کہ ان کو کس نے اٹھایا۔ تو ناظرین، آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کو نہیں پتا احمد نورانی کے بھائیوں کو کس نے اٹھایا ہوگا، کیوں اٹھایا ہوگا۔ بہرحال وہ بازیاب ہو گیا۔ ان کی ماں سے جا کے پوچھیں، کیا ان کی ماں آج بھی یہ الزام لگاتی ہے؟ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا سیاست سے اور متنازع صحافت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان کی والدہ سے جا کے پوچھا جائے، ہمارے جو ویلاگر ہیں بڑی بڑی سٹوریاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں، ان کی والدہ سے جا کے پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے بازیاب ہو گئے ہیں، برآمد ہو گئے ہیں، گھر پہنچ گئے ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تو وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں گی، وہ مطمئن ہوں گی۔ اداروں نے، ایجنسیوں نے جیسے بھی ان کے بیٹوں کو بازیاب کروا لیا، برآمد کروا لیا، وہ گھر جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے اس سے زیادہ اطمینان کا اور کیا باعث ہو سکتا ہے؟ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے، جن کو کچھ لوگ سائیں وزیر اعظم کہتے ہیں، سائیں لوگ اللہ لوگ قسم کا وزیر اعظم کہتے ہیں، ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ 60 ملکوں کو ہم نے سرمایہ کاری کی پاکستان میں دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بات بھی کی گئی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں 38% کمی ہو گئی ہے۔ تو سرمایہ کاری کے لیے یہاں پہ آنے والے سب سے پہلے تو ان کے ان بیانات کو دیکھیں گے، وہ سرمایہ کار جو پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، کہ کیا واقعی مہنگائی 38% کم ہو گئی ہے، سستائی ہو گئی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اس طرح سے نہیں رہی جس طرح سے پہلے تھی۔ تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ کاروں کو پاکستان آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہوگی اگر 60 ممالک کے سرمایہ کار پاکستان آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے، 38% شرح میں کمی ہو گئی ہے، تو شہباز شریف صاحب سے یہی پوچھ لینا چاہیے کہ کیا پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کے باہر سے سرمایہ کار پاکستان آئے، ان کے لیے سارا کچھ آپ نے بہترین کر کے رکھ دیا ہے، کوئی سرخ فیتا ان کے لیے نہیں ہے، اور پاکستان میں ان کے لیے حالات ایسے، دہشت گردی بالکل پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، بجلی کا معاملات ہیں، توانائی کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، کیا سارے کے سارے ان سرمایہ کاروں کے لیے وہ مثالی ہیں پاکستان میں؟ شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ جناب
वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान में हालात इतने बेहतर नहीं है कि सरमाया कार पाकिस्तान में दौड़े चले आएँ। सरमाया कारों को पाकिस्तान में आना चाहिए, लाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हालात आपको साजगार बनाना होंगे। सबसे पहले तो आपको सियासी हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान में लाना है। इमरान खान के हवाले से जब तक आप इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देते, जब तक आप तहरीक इंसाफ को अपने साथ लेके नहीं चलते, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। बिल्कुल नामुमकिन है जब तक पाकिस्तान में सियासी, बल्कि किसी भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं होता, उस वक्त तक सरमायाकार उस तरफ ध्यान नहीं देते। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अगर ये कोशिशें हो रही हैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारों को ला रहे हैं। अगर वो इन्हीं हालात में 60 ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान ले आते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के नक्शे कदम पर चलते हुए यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से भी यलगार की गई है मुस्लिम लीग नून पर। ये सेनेट के चेयरमैन हैं आसफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी, वो पीपल्स पार्टी एक हिस्से के चेयरमैन है, उसके सरबराह हैं। उनकी तरफ से चंद रोज़ कबल ये कहा गया था, बल्कि बार बार वो नहरों के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नहरें अगर खोदी जाएंगी, नहरें अगर निकाली जाएंगी, 6 नहरें चोलस्तान के लिए या दीगर इलाकों के लिए, उनकी तरफ से कहा गया कि वफाक ख़तरे में पड़ जाएगा। इससे पहले इनकी तरफ से छोड़े गए शरजील मेमन की तरफ से कहा गया था कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, और इसको इंडोर्स किया गया था मुराद अली शाह साहब की तरफ से। उन्होंने ज़्यादा ही जज्बाती होकर कहा था कि हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर नहरें निकाली गई। तो आप यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से अब ये कहा गया है कि शेर जब भी आता है, जब भी शेर आता है सब कुछ खा जाता है। तो ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख खसूसी तौर पर अपनी इत्तेहादी पार्टी मुस्लिम लीग नून की तरफ कैसे हो गया। ये नाजरीन सिर्फ और सिर्फ शोबदाबाजी है, जिसको स्टंट कहते हैं। ये स्टंट है किसके लिए? ये बजट स्टंट है, सिर्फ और सिर्फ बजट में अपनी कीमत बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। चंद रोज बाद आप देखेंगे बजट के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। ये नहरों की मुखालफत करेंगे, लेकिन इस तरह से मुखालफत नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि इनको ऐसी बातें मेज़ पर बैठ के करनी चाहिए, ना कि आप मीडिया में जाके बातें करें। इसके साथ ही राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं हमें छोड़ के नहीं जा रहे। तो यही बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सच है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरह से अपनी तोपों का रुख बार बार अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, कभी बजट के मौके पर, किसी और मौके पर, कभी फंडिंग बढ़ाने के लिए, कभी अपने MNAs के लिए, अपने सेनेटर्स के लिए ज़्यादा मरात लेने के लिए ऐसा स्टंट इनकी तरफ से दिखाया जाता है, शोबदेबाजी की जाती है। इसको भी आप शोबदेबाजी ही समझे, ज़्यादा सीरियस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ भिखारी हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी भिखारी फिरते हैं, वहाँ पे पकड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि 6000 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से विजिट वीज़े पर वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके भिखारी बन जाते हैं। तो यहाँ पे सियासी भिखारियों की बात हम नहीं करते, इसको इसी तरह से लेते हैं जिस तरह से ख्वाजा आसफ साहब की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा भिखारी हैं। तो इससे फिर ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान की मुईशत कैसी जा रही है, कैसी चल रही है। तो पाकिस्तान में अगर हालात बेहतर हों तो भिखारियों को इस तरह से मांगते फिरने की ज़रूरत ना हो, और फिर पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान को बदनाम भी करते हैं। तो ये भिखारी कैसे इतने ज़्यादा हो जाते हैं? मुईशत की नाकामी की वजह से, मुईशत की कमज़ोरी की वजह से उनको रोज़गार पाकिस्तान में नहीं मिलता। कुछ डाकू लुटेरे बन जाते हैं और कुछ भिखारी बन जाते हैं। बहरहाल भिखारी डाकुओं से, लुटेरों से कहीं बेहतर हैं। हम इसको सियासी मामलात की तरफ नहीं ले जाते, इसको इसी तरह से देखते हैं जिस तरह से ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है। तो इसके खात्मे के लिए करना क्या चाहिए? तो क्या हुकूमत इस मामले में संजीदा है? बिल्कुल भी हमारी हुकूमत संजीदा नहीं है। आपने भिखारियों को ख़त्म करना है, आपने पाकिस्तान की मुईशत को बेहतर बनाकर ही ऐसा करना है, ऐसा कर सकते हैं। तो मुईशत की तरफ इनकी तवज्जो कितनी ज़्यादा है। गंदम की तरफ आप देख लीजिए कि गंदम फिर पक गई है, इसकी घरों में आमद शुरू हो गई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से रेट इसका नहीं निकाला गया। तो किसानों की तरफ से धमकी दी गई कि हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें गंदम की कीमत चाहिए 4000 रुपया, 3900 रुपया पिछले साल थी। हुकूमत ये गंदम खरीदे, ये रेट मुकर्रर करे, लेकिन हुकूमत इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। तो बाकी
किसानों के जो रहनुमा हैं उनको भी आप समझ लीजिए कि उनके बयानात 2 नंबर के बयानात हैं, वो अंदर से इसी हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। किसानों को मुतमईन करने के लिए ऐसे बयानात दे देते हैं। अगर किसान मुत्तहद हो जाएं, इनके भी कई ग्रुप हैं, एक हुकूमत के साथ खड़ा है, एक दूसरी तरफ खड़ा है, एक मुखालफत कर रहा है, एक हमायत कर रहा है। जब तक किसान इसी तरह से बंटवारे में रहेंगे, किसान ही नहीं बल्कि किसी भी शोबे में डॉक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो भी हैं, जब तक वो डिवाइड रहेंगे तो इन हुकूमतों के लिए इनको कंट्रोल करना जूते मार के, इनको लालच दे के, इनको दबाव में ला के बड़ा ही आसान होता है। इसी तरह से किसान अगर सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहेंगे तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, ख्वाजा आसफ ने जिस तरह से कहा कि 2 करोड़ भिखारी हैं, तो इन भिखारियों का खात्मा करने के लिए मईशत को मजबूत करना होगा। तो बाकी इसी हुकूमत की तरफ से भिखारियों पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है। कैद की सज़ा के हवाले से कहा गया है, वो जो कैद की सज़ाएँ हैं, जुर्मानों की सज़ाएँ हैं, वो इन भिखारियों के लिए नहीं है जो चौक में मांगते हैं, जो घरों में जाकर मांगते हैं, जो शादियों पे मांगते हैं, या गली मोहल्ले में जाके मांगते हैं, स्पीकर लगा कर मांगते हैं, या अपनी ऊंची आवाज़ में जो भी कुछ गाने गाते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो उस तरीके से मांगते हैं। ये जिस किस्म के भी भिखारी हैं, बहरहाल अगर आपकी मईशत मजबूत होगी तो इनसे निजात हासिल की जा सकती है। तो जुर्माने उनको किए गए, इनको नहीं किए गए जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है। इसलिए ये बेफिक्र हैं कि इनका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल हुकूमतों की तरफ से ऐलान ज़रूर किया जाता है कि भिखारियों पर पाबंदी लगा दी गई। चौकों में मांगने वालों को, गलियों में मांगने वालों को हिरासत में ले लिया जाएगा। तो जो पेशावर भिखारी हैं वो कहते हैं ठीक है, हमने तो रोटी ही खानी है, अगर हमें जेल में भी डाल दिया जाए तो ठीक है, हमारा रोटी रोज़ी चलती रहेगी। लेकिन कुछ भिखारी शाम को हज़ारों रुपए लेके चले जाते हैं, उनको भी देखते हैं कि हुकूमत उन पर कैसे हाथ डालती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।